Fala pessoal, aqui é o também conhecido como Gamer e você está no TODOS Games. E hoje eu tô com mais um vídeo extra de FNAF Security Breach, onde hoje é o vídeo que a gente vai escutar todos os 16 CDs. Mas não só escutar eles, como também vamos estar jogando esse minigame aqui, que tem um segredinho, né? E pelo que eu vi, você tem que chegar mais ou menos a uns 15 mil pontos para conseguir fazer o segredo, né? Então, isso aqui, pelo que eu vi, é uma coisa bem basiquinha, né? Não é nada demais, mas pode ser interessante, né? De repente. Tá, vamos aqui. Vamos tentar a sorte, né? A última vez que eu joguei isso aqui não foi muito bem. Eu vou jogar com o espaço agora. Vamos ver se vai. Se tem mais sorte. Acho que vai dar certo. Por enquanto a gente tem que continuar assim. Por enquanto tá dando certo. Só precisa de mais 10 mil pontinhos pra conseguir achar o lugar secreto. Ai, só porque eu falei que tava dando certo. Ganhei mais 1000 pontos, pelo menos. Tem umas zoninhas dessa aqui, ó. Tem um segredo. Nossa, jogar com o espaço é muito melhor. Ó, já estamos em 11 mil. A próxima vez que chegar nessa parte aqui das madeiras, vocês vão ver só. Ai. Nossa. Ai, não. Ah, só porque eu tava indo bem. A gente chegou até 12 mil, então o próximo nós já passa. A gente chega bem. Mas tem que ir bem devagarzinho. Tem que encontrar o equilíbrio. Beleza. Esses triângulozinhos então não é inimigo, eles ajudam. Aí dando mais pontos. Aí. Porque se você deixa cair, você cai demais. Se você pula muito, você também vai muito alto. Aí não pode. Tem que encontrar o equilíbrio. Ai. Não posso morrer agora. Vamos fazer direito agora, mas tem que pegar os balãozinhos. Vamos aqui, devagarzinho. Nossa, tá muito estreito, Ah, também o jogo não ajuda, deixa o negócio mais estreito. Ai. Já vi que eu tenho que cortar, né? Porque senão o vídeo ficar grande ainda vai ter que explicar os áudios. É que eu quase passei da primeira vez, né? Tinha chegado a 12 mil. Ah, aqui, pronto, já deu uma ajudada. O mapa vai mudando mesmo. Eu tenho que ter a sorte de vir um mapa mais facinho. Ó, por exemplo, esse balão aí.
peguei na sorte. Porque senão eu ia bater ali. Desvia. Na tranquilidade. Ai. Vem. Isso. Tá. Vem mais um desse. Pronto. Eita, tem mais um balão aqui. 9.000. Já é 10. Ai. Nossa. Só com um, será que eu posso? Nossa. 13.000. 14.000. Eu acho que sim, hein? Nossa, 15.000. Olha, ó, um bug ali, ó. Ah, oxi. É um bug. Não desvia tempo. Nossa, esse jogo aqui, ai meu Deus do céu. Aqui. Ali. Ó. Foi. Oxi. Para o alto e avante. Ué. Entendi. Ali. Aí, vem. Ah, foi quase. Eu tenho que seguir bem certinho a linha ali. Será que vai aparecer de novo? Se aparecer de novo. Não ia dar certo de qualquer forma. Consegui! Olha aí, gente, o easter egg, finalmente consegui. Cadê? E agora? Eita, o som! Nossa, peraí, o que tá escrito? Good night? E aí?
Nossa, gente, tentei muito fazer isso daqui. Vocês não têm ideia, morri tanto. Ah, só isso? Bom, pelo menos tá aí o easter egg, né? E é interessante a gente parar pra observar que é um eclipse isso daí. Não é nem o sol nem a lua. É como se fosse a junção dos dois. A lua na frente do sol. Será que futuramente Security Breach pode trazer isso, né? Uma fusão do sol e a lua? Seria o eclipse, ele seria tipo o dobro de assustador que a lua é e o sol também. Seria interessante. Eu creio que seria mais interessante ainda se fosse no Halloween, né? Tipo, imagina um sol assim, todo atacado, né? Que ele fosse tipo a fusão do sol e a lua, sabe? Não aparecesse nem aparecesse em qualquer momento. Não só quando tivesse claro, nem não só quando tivesse escuro. No meu termo. Mas bom, galera, agora eu vou estar mostrando pra vocês as fitas, né? Então vamos lá. Tô aqui, galera, e aparentemente a porta é pra lá, a porta secreta, ó. Eu vou estar vendo direitinho aqui como é que é. Mas eu acredito que seja aqui, ó. Vamos ver, né? É pra lá a porta. Então vamos abrir aqui. Tá. A porta é aqui. Pera aí. Vocês estão escutando isso daqui? Tem até um negócio aqui. Vamos tá lendo. Tá, agora só falta saber qual que é a mensagem, né? Não, isso aqui não é. Também não. Peraí, deixa eu ver esse aqui. Entrevista de Entrevista de desligamento. Eles estão trabalhando juntos. Os arcades, eles estão escondendo alguma coisa. As falhas. Faça eles falharem todos ao mesmo tempo. Então a princesa vai me reconhecer. Ela está me testando. Eu ainda não mereço. Os outros estão a estão protegendo. Me deixem ficar. Não, estou tão perto. Só mais uma noite, por favor. Eu posso salvar a princesa. Eu salvei, né? Deve estar falando do Princess Quest. Papel rasgado. Está lá, mas você não pode ver. Sozinho no escuro. Eu encontrei a chave. Tá. E aqui? Pelo que eu vi, vou ter que utilizar isso daqui, ó, pra abrir. Vamos ver se é verdade. Só tá a musiquinha ali, ó. Desculpa aí, Freddy. Ó. Abrir essa portinha pequenininha que é do meu tamanho. E olha esse lugar aqui. Que é isso aqui? Parece aqueles negócios de hamster. Ficar correndo assim. Umas pipa. Nossa, isso aqui é o System Location, velho. É igualzinho, ó. Que ficava o Michael Efton aqui assistindo. Ó, as manteiga exótica. E aqui tá passando o Freddy e Friends on Tour. Olha que da hora. Isso aqui é claramente uma mensagem codificada, né? Cadê o Selbit pra ajudar aqui? E aqui é onde toca os CDs, galera. É interessante saber, né? Eu vou tirar até uma print assim, ó. Que já vai ser até pra thumb do vídeo. Vocês estão ligados, né?
vai ser assim, ó. Tirar print. Poderia estar até tirando uma assim também, né? Na verdade, vou deixar assim pra mim poder tirar as prints, né? Pronto. O Freddy não entra aqui, aparentemente só entrou eu. Bom, o momento de tocar o CD chegou, galera. Mas antes, quero que vocês já deixem o like, né? E se inscrevam. Vai compartilhando, porque agora é o momento, hein? Vou ficar até aqui sentadinho, ó. 5 segundos pra vocês fazerem essas coisas, hein? 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Então bora. Vai. Primeiro CD. Hello, Vanessa. How are you feeling today? You look a little tired. Well, it's been a while since we last spoke. How's your anxiety been? You did so well with your calming protocols when we first worked together. Are you still using those? Yes? Okay, good. Well, now I understand there's a new issue. It came on just recently, rather suddenly. Can you tell me about it? What issue? I've been doing my job. I come in and sit at my desk and do my work. Yes, of course you do. Your performance reviews are good. But a routine check of your online history has revealed that you've spent quite a bit of time with someone in an encrypted conversation. We have transcripts, and I've read them. But it's not clear what you're talking about in these conversations. I can't make sense of it. You must be getting something from these that I'm not getting, right? Who are you talking to in these? No one. Sometimes I talk with Lewis. He's in the marketing department. He's nice, I guess. Yes, I see Lewis here. But there's someone else. Eita! Vanessa no terapeuta, por causa de uma conversa. O que tá acontecendo, hein? O negócio, a terapeuta falando que descobriu umas mensagens criptografadas com alguém, a Vanessa falou, era com o Luiz. Mas aí a terapeuta falou, mas tem o registro de outra pessoa aqui. Certeza que é o Glitch Trap, ela tava falando com ele, né? E também falou de mensagem criptografada, logo eu lembrei disso daqui, ó. Uma mensagem codificada, ó. Vai que é a mensagem que a Vanessa tava falando com essa outra pessoa, né? Essa outra entidade, não sei. Bom, vamos pro segundo CD, né? Good morning. Isn't it a pretty day? No? What's the matter? Oh, right. Too bright. I'll pull the shades. Better? When the shade's pulled, it feels like we're in a cubbyhole or a cave? Yeah? So you're not talking to me again today? This isn't all that productive, you know. Don't you think the sessions are more successful when you talk to me? You know, everyone associated with this company gets performance reviews, right? When my sessions don't get results, my reviews aren't very good. If you don't want to talk for your own sake, how about for mine? You don't want me to get in trouble, do you? I could be put in the corner for a timeout. Yeah, you think that's funny, huh? Agora parece que é um outro dia, né? Que a Vanessa foi na terapeuta de novo. Ela não quis falar com a terapeuta e quis que ficasse tudo no escuro, sabe? E a terapeuta falando, você tem que me dizer as coisas, né? Porque senão não vou ter utilidade, né? Vamos tirar daqui. Aí a Vanessa deu uns risinhos aí, né? Isso aí tá muito estranho, hein? Vamos pro terceiro CD aqui. Hi, go ahead. Sit down. I don't know you. What happened to... Oh, we'll get to know each other in no time.
I've read through all your files, so I feel like we've been talking for weeks. I feel like I know your dad, too. Bill, right? Your dad's name was Bill? I'm sorry, what did you say? I try to do what I'm supposed to do. I know you do. Your supervisor notes that you follow instructions perfectly. Your dad made you follow instructions, didn't he? I'm talking about the custody battle between your mum and your dad. Your dad didn't play fair, did he? He used to make your mum look bad in court. I'm so sorry that happened to you. Do you want to talk about how that felt? I suppose I don't need you to tell me it felt bad to have a parent scare you into saying things that weren't true. He manipulated you. It wasn't your fault. It's really sad, but it's common for one parent to use their child to hurt the other parent. I know your mum, after she lost the custody case. Peraí. I was supposed to be a good girl. What happened to her had nothing to do with you, even though it was your testimony that did it. Was that testimony true? No, I didn't think so. But your dad is to blame, not you. Nossa. Então agora tá. Parece que é uma terapeuta diferente pela voz. E tem mais, né? Mais informações, né? Que aparentemente o pai e a mãe dela brigaram, né? Rolou uma treta aí. A mãe rodou, né? Aparentemente por esses sons quebrados aí. E a Vanessa tá se culpando. Mas a terapeuta tá dizendo, não é culpa sua, né? Aparentemente é do seu pai, né? Que é Bill, é o que tá falando aqui. Isso aqui tá ficando mais interessante do que eu esperava, hein? Isso aqui tá revelando umas coisas. E o engraçado é ali, ó. Tocando a musiquinha do Freddy e Friends ali. Com uns negócios desastrosos aqui, né? Tá, CD4. Em 3, 2, 1. You're not going to talk to me? No? What's the problem? Oh, the flowers? Yes, these are particularly fragrant today, aren't they? I'll move them. There. Now, let's see. What are you looking at? You're amazingly alert, aren't you? All right. Well, I'd like to have you tell me about yourself. But I can see that you're not going to do that. Or are you? All right then. If you aren't going to talk to me, I'll just go by these notes. You just sit there and be comfy. Or not. That chair doesn't really fit you, does it? Well, this won't take long. Let's see. Your previous counselor is no longer available. Does that bother you? No? You don't look surprised to see me sitting here instead of your last therapist. Well, then, let's get to it. I'll admit that some of what's in your file is a little surprising. Overall, you don't come across as a troublemaker. But if you read between the lines, it's clear that you have a little rebellious side, right? And I'm surprised by your knowledge of computers. You're something of a phenom. Do you know what that word means? It means you have unusual skill, like a hacker. I assume you know what a hacker is. Yes? Do you think of yourself as a hacker? Então, agora a terapeuta tem mais informação, né? Nos arquivos da Vanessa. E aparentemente ela é boa nos computadores. E é quase como uma hacker, né? Porque ela tem um dom com os computadores, né? O que já explica muita coisa aqui desse jogo, né? Os animatrônicos vindo atrás de mim. A própria Vane, né?
tudo tá apontando que ela tá no terapeuta porque tá agindo estranha. Mas essa estranheza vem do fato do glitch trap tá dentro dela e não porque ela tem algum problema psicológico. Mas tecnicamente se torna um problema psicológico, né? Porque ele tá na mente dela. Então, tá. Mais um CD. 3, 2, 1. Good morning, Vanessa. Let's jump right in, shall we? I got a message last night about you, and I have to be honest, it was upsetting. Apparently, the IT department has put together a pretty lengthy report chronicling non-job related communications that have been coming to your computer. The fact that you're still doing something obviously not work-related on the job is disturbing enough. But what bothers me about what I read is that the messages you're getting seem very manipulative in nature. Do you know who I'm talking about? I get a lot of messages from friends. I like when Lewis writes to me. He's funny. I'm not talking about Lewis. You know who I'm talking about. Why won't you open up about it? What you might not know is that this person who's been sending you messages has been hacking into your personal files too. These are the same files I have here. These files are full of details about your life. Do you know what that means? I'm not in the tech department. I just type on the computers. I know that. But what matters here is that this person who is contacting you knows a lot about you. Lots of people know more than I do. Sometimes I need to listen. Agora, terapeuta com mais informações de que Vanessa está conversando com outras pessoas e tem uma certa que sabe, tá invadindo arquivos dela, né? Mexendo nos computadores e invadindo os arquivos dela, sabendo de mais informações pessoais. E a Vanessa só disse, todo mundo sabe mais do que eu, né? Tá, isso aqui tá ficando muito estranho. Tá, vamos pra próxima. Good morning. It's good to meet you. I've read your file, so I'm up to speed on what you and your previous therapists have worked on. Sure, you can have a candy. I'll have one too. You look Nice, chill Amy. sitting there like that. Not a care in the world, huh? All right. Well, I'd like to start by talking about your parents. What happened to them? And you? It was tragic. But when I looked through the notes, I didn't get a sense that you've processed that emotionally. When I read your account of what happened, it came across as, well, more of an objective rather than a subjective narrative. Oh, sorry. You don't know what that means, do you? What I mean is that the way you told the story is more like you were reading something from a book than you were talking about your own past. That makes me think you've cut yourself off from it. Is that right? Not sure? Well, I see in your file that you spend a lot of time by yourself and are good at self-dialogue. You know what I mean? Asking yourself questions and getting answers. So maybe you should ask yourself how you really feel about your past. Maybe you should give yourself a chance to really look at what happened and let yourself be upset about it, so you can let it go. Então, aparentemente, Vanessa tá inventando essa história, né? Inventando uma história aí. Provavelmente aquela lá dos pais brigando. Deve ser. Aparentemente, ela que inventou, porque essa aí, terapeuta. Inclusive, essa terapeuta parece ser outra também. E ela tá falando que viu mais coisa lá nos arquivos e aparentemente, né, como ela falou, parece que ela tirou isso de um livro que ela leu, ou então ela tá contando essa história se excluindo dela.
cada vez que passa o CD está ficando sus. Vamos pro próximo. Hi, Vanessa. Would you like a candy? Butterscotch today. No, thank you. Those have 35 calories apiece. Well, they taste good to me. Okay, I thought we could do something today that will help us get to know one another better. It looks like you've never taken an ink blot test, right? No? Okay. Then I'm going to show you some ink blots, like this one. And I want you to tell me the first thing it makes you think of. Here we go. What do you see here? A treehouse. It does look sort of like a treehouse, doesn't it? Do you like treehouses? I like to sit outside and read. That's good. Now, what about this one? A beetle. Really? Looks like a face to me. That's very interesting. Agora essa terapeuta começou a fazer aqueles testes de mancha, né? Que você fala, o que é isso aqui? Aí a pessoa fala, ah, sei lá, um pato. Só que aí a outra pessoa pode olhar e falar, não, isso aqui é uma árvore. E esses testes servem pra saber mais sobre a pessoa, sabe? O psicológico dela. E as terapeutas tá fazendo isso pra tentar descobrir alguma coisa, né? Mas vamos ver, né? Eu não sei. Essa aqui é que fita, peraí. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Cadê? CD retrô. Nossa, não dá nem pra saber que fita que é. Meu Deus. Tá. Eu acho que deve ser 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho, né? Aparentemente é a 7 mesmo. Tá. Mas vamos lá, né? Vamos tocar a 8 agora. Vai. 3, 2, 1. Have you thought more about what we talked about? In our last session, you told me you were sad and scared about what happened to you. I suggested you write down exactly what made you so sad and scared. Did you do that? You know, I work with people of all ages, from little kids to the very elderly, and everyone reacts to tragedy differently. Tragedy always leads to a feeling of loss. It's a hole that feels funny, right? Yeah. So, if you could process those feelings, how do you think it would affect your fantasies? Would you keep them in the way they are? Agora tá falando, a terapeuta tá falando de sentimentos com a Vanessa, né? Sobre esses acontecimentos trágicos, né? Tava falando de tragédia no geral, né? Agora vamos ver a 9 pra ver se tem mais informação. What are you doing? Oh, you like those? I do too. They smell so sweet, don't they? Apparently, the janitor on this floor has a garden and has been putting bouquets in the offices here for years. Do you ever grow things? No? I work a lot. I know you do. Maybe more than you should. More free time would do you good. Do you have a hobby? No? Perhaps we could find one for you, like a sport. No? I have a craft space in my basement. Maybe I could come up with something you could learn to do. I don't like dark basements. Eita. Não gosto de porões escuros. Nossa, Glitch Trap tá fazendo o que na mente dessa menina, velho? Não sei, velho. Nossa. Tô curioso com as próximas fitas. Fita não, CD, né? Fita é lá do Help Wanted. Próximo. I'd say make yourself comfortable, but I think you already are. It looks like you could take a nap.
That's a nice chair, isn't it? According to these message logs, you've been working pretty late over the last couple of weeks. Or not working. Are you ready to talk about who you're interacting with? From what I can see here, the interaction is getting more serious. Is it distracting you from your work? My work is important. There's a non-disclosure agreement. A terapeuta perguntou pra ela se ela tava trabalhando muito. E ela falou que tem um acordo de não divulgação do trabalho. Não sei por que não pode falar, né? Vai saber. Próximo. Good morning, Vanessa. Well, I can't blame you for looking out the window instead of listening to me. It's a gorgeous day, isn't it? I like the blue sky. So do I. Now, let's see what we can get done on this nice sunny day. Okay, here we go. I know part of your job requires you to do online searches, but a routine audit of your search history has revealed that you're doing a little private searching on company time. Is that right? I get breaks. That's true. So, on your breaks, it looks like you were shopping for a costume. You purchased some fake fur material. What are you gonna make? What was that? What? Did you say the costume is a secret? Why is that? I can't talk about this. He said he would always be watching. He could be here, or there, or anywhere in between. Are you talking about your dad? Have those feelings come up again? I hate sounding like a broken record, but this is something you really need to resolve if you're ever going to be happy. I have. I compartmentalized him. He's locked away. No, that's not what I mean. You can't just ignore an issue. You have to face your memory of the experiences and process them so you can let it go. So you don't get triggered anymore. You can use a sort of self-dialogue to release these things. I don't like doing that. Well, okay. We'll get back to that. I'd really like to know something about this costume. What's it for? Nossa. Agora a terapeuta pegou mais arquivos de novo e descobriu que a Vanessa estava comprando uma espécie de pele para fazer uma fantasia. Ou seja, estava construindo a fantasia da Vene. E não só isso, como a Vanessa também ficou meio perturbada aí, né? Falando que ele vigia ela, né? Vai sempre estar vigiando. Falando do glitch trap. Aí a terapeuta entendeu que era o pai, né? E aí ela falou, não, isso aí você tem que conseguir resolver isso daí, né? Não pode ficar com esse sentimento pra sempre. E aí a Vanessa falou, eu prendi ele. Se referindo ao glitch trap, porque realmente ela prendeu ele. Tá, vamos indo pro próximo CD aqui então. I understand you'll be transferring to a different location soon. I'll be sorry to see you go. I think we've been making progress, don't you? You can request to come back and speak with me more on your own time, though. Did you know that? Our sessions don't have to be company mandated. I have all sorts of clients, Vanessa. I don't just work with corporations. I work with individuals and small groups. I even work in schools. I'm wherever I'm needed. I'm needed somewhere else now. Thank you. Eita. Tá, a terapeuta conversando com ela, né? De boa. Só falando que ela geralmente ajuda, né? Pequenos grupos, né? E que... pera aí, eu não lembro mais. Só sei que a Vanessa falou que é necessária em outro lugar agora. Ah, tá. Acho que então a terapeuta falou
É, alguma coisa lá que. E aí a Vanessa falou, eu sou necessária em outro lugar agora, obrigado. Ok, vamos pra fita 13 agora. Ou fita 13 não, CD 13. When I'm getting to know a new client, I like to start by finding out directly from them what they like to do. How do you spend all the time you have? Nothing. Well, how do you feel about sports? You like sports? Yeah? No? Oh, I get it. You like to watch them, but not play them. You like being inside, don't you? I get that. Lots of weird stuff outdoors, isn't there? Yeah, I understand. Well, I hate to do this right off the bat, but I've been directed to ask you about this. Apparently, I'm the 4th therapist you've had. And apparently, all 3 of your former therapists have gone missing. Or 2 of them are missing. I don't want to scare you, but I have to tell you that one of them was found dead. That doesn't seem to upset you. Well, then I guess I'll go ahead and tell you that the woman's body was pretty messed up. It looked like it was mangled by machinery. That doesn't bother you either? It's all pretty strange, I think. I'm not clear on the circumstances. Apparently the police don't have any evidence. How does all of this make you feel? Maybe I should be watching my back. Yeah, that's funny, isn't it? Okay, shall we move on to something lighter? Nossa senhora, essa então é a 4ª terapeuta da Vanessa. E ela simplesmente falou: suas outras 3 terapeutas desapareceram ou morreram. Uma delas morreu e tava bem, e o corpo tava bem ferrado, parecia que tinha sido mutilado. Não. Nossa, será que foi a Vanessa que matou? Provavelmente. Só se for. Eu acho que deve ter sido. Nossa, velho. Caramba. Tá, vamos pra próxima. Do you know a place called Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex? I'll take your silence as a yes. And besides, I know you know it, because the technicians who work for Pizzaplex know you. Or rather, I guess it would be better to say that they think they do. They report that they've caught you on camera, or at least it appears to be you. Nothing to say about that? Well, the techs are convinced that you've hacked into their system many times. Although, I'll admit I don't see any proof here. Seems like they have more of a gut feeling than fact. But apparently, the hacks are causing all kinds of problems. You get a kick out of that? The idea of techs running around like chickens with their heads cut off? Yeah, that's a funny image, isn't it? But seriously, I have to say that I think it's weird that you'd spend so much time in such a busy, social place. You seem like more of a loner to me. Lots of time by yourself instead of with friends. Lots of time talking to yourself. Right? Is it the electronics you like? I saw in your file that you have developed software programs that talk to you in repeat phrases, right? The program asks you questions and prompts you for responses. It's kind of like your own self-therapy, isn't it? Another way of talking to yourself to work things out, right? When I saw some of your recent encrypted conversation logs, that's what I thought I was looking at. It felt like I was watching someone go back and forth in their own head. But the techs found something that's different than that. When I read what they found, at first, I thought I was looking at more examples of you just talking with yourself. Then I realized it was different. When I study this, it sounds like there is someone else responding to you. Who is it? Ok. Agora, essa terapeuta perguntou pra Vanessa se ela conhecia o Pizzaplex. E aparentemente conhece, porque
os funcionários de lá conhecem ela e a Vanessa tá meio que aprontando umas coisas, né? Com os computadores, né? Algumas invasão, essas coisas. E essa terapeuta, né? Como as outras, perguntou sobre as mensagens, né? De conversa, com quem que a Vanessa tá falando, né? Mais uma vez ela não disse nada. Então vamos pra penúltima, né? Que é essa aqui, a 15. I saw some ink blot test results in your file. I like ink blot tests. You want to do one? Yes? Okay. How about this one? What do you see? What? You want to hold it? Okay. You think it's a mask? It reminds you of a mask? Like a disguise? Yeah, I can see that. You like the idea of being disguised? Disguises let you be sort of invisible, don't they? You can get away with almost anything when you're invisible, can't you? Yeah, you like that idea, huh? Well, okay, moving on. I have another report we need to talk about. Apparently, the techs were reviewing communications going in and out of this building, and they came across some interesting things. They say you were in communication with someone, or maybe something. Pretty strange. What do you think about that? Nothing? Well, the techs say it looked to them like it was an attempt to manipulate you, or maybe to lure you somewhere. There, that's better. On this side of the desk, I can see your eyes. The thing is, when I read the communications, I get something different out of them. I don't think you're being manipulated here. I think you're the one doing the manipulating. No comment? Huh? Okay. Then how about this? I have this still shot the techs pulled from the security footage that recorded you in the Pizzaplex. That's you, isn't it? I know this image is distorted, but I think it looks like you. And you're not alone here. You're talking to someone. Or something. It's hard to tell. What are those things? They almost look like rabbit ears. What? You find that amusing? Well, I guess it is. Nossa, essa aqui parece uma quinta terapeuta. A outra deve ter rodado também na mão da Vanessa. E ela de novo perguntou sobre com quem a Vanessa está perguntando, né? Porque ela viu de fora uns funcionários falando que supostamente essa pessoa estaria manipulando a Vanessa. Mas essa funcionária entende que é ela que está manipulando, porque ela viu numas imagens de câmera a Vanessa e alguma pessoa com ela, né? Não sei. E viu orelhas de coelho, ou seja, VN, né? Isso estranhamente pode estar dando indício de que tem duas Vanessa, igual aquele final. Mas eu acredito que não, deve ter sido só a Vanessa carregando assim a fantasia e parecia ser uma outra pessoa, né? Vai entender. Bom, vamos para a última CD, né? Eu ia falar a última fita. I got another message from the techs at the Pizzaplex. I'm afraid it's about you again. The techs have been struggling to fix some serious glitches with the robots. I'm not sure what exactly is wrong, except that it's making the robots more eerie than entertaining. You like that? Eerie instead of entertaining? Thanks, but it's really not that funny. Apparently, the glitch extended beyond the robots. It went system-wide. It began infecting all the machines, and when the techs traced the glitch back to its origin, it led them to you.
I'm not going to pretend to understand everything I'm reading here, but what I get is that the system-wide glitch was like a cascade that was broadcasting a very dangerous message. While the techs were trying to reprogram the system to remove the glitch, the source of the glitch shifted. You'll have to excuse me, I'm not all that familiar with computer programming, so I might get this wrong, but what I understand is that the glitch stopped being a glitch and turned into an intentional set of subroutines that were aimed at creating the same thing the glitch created. Those subroutines seem to have come from you. Can you explain that? Listen, I'm on your side here. Our sessions are just between you and me. The techs can't prove what they think, so you're not in trouble. I just thought you could tell me what you're trying to do. Maybe if we could get to the bottom of that, it could help you. What do you think? Still not talking? All right. Well, then let's do this. Why don't we talk about the research I did in your past, shall we? Some therapists think they should only focus on information they get from their clients, but some therapists, like me, think it's helpful to find out about clients from other sources. Want to guess what I found out when I looked into the tragedy of your past? All that stuff about your parents? You aren't even gonna look at me? Fine. You can look at the floor all you want. But it won't change the fact that none of what you said in your file about your parents was true. The truth is, you had great parents, a great childhood. Why did you lie? Look at me. Tell me why you lied. You... Well, I can understand why you might feel angry about the way I just confronted you. Why don't we come back to this another day? You're shaking your head as though that's not going to happen. Nossa, esse último CD deu muita informação. Primeiro sobre os glitches que dão na Vanessa, né? Que ela aparentemente colocou glitch em todas as máquinas do Pizzaplex. É um glitch que tentaram resolver, mas mudou mudou o tipo de glitch, sabe? E aí depois essa terapeuta quis mudar o assunto, né? E falar do que ela descobriu sobre o passado da Vanessa. E ela descobriu que o que ela falou dos pais dela, da briga e tudo, era mentira. Porque era mentira, porque ela foi ver com os pais dela e ela teve uma infância muito boa e ótimos pais. Então a pergunta que fica é, da onde que ela tirou essa história? Bom, fica aí no ar, né? Já vimos todos os CDs e oficialmente, agora sim oficial, né? Eu vou fechar a série aqui, gente. A série de FNAF Security Breach. Ela fechou no episódio 12, né? Mas teve esses 2 episódios extras. E aqui eu vou fechar ela com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Eu vou terminar bem aqui, ó, estilo Sister Location, ó, só na nostalgia de quando a gente gravou e também pra gente relembrar quando gravamos todos os FNAFs, né? Então é isso, gente. Eu vou indo e tchau!